खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मा बखरक रक सा सालफुंगो रियां सरना थेके मक्रिमा सिंसा काisa हर नांमानि पाति मंगो खामै थाब्ला साका खुंजि चुगु तंथाइनो आबुनि लोगो लोगो हजलाइनो कासुनानि बागै सुबाइस्टक फाइजाका ते खुंजिनै तंथाइनो कखमा माथानो पाति मुथायो थांगै सगैखा पानि सागर दामसरा ते कान्टरफोरनि खुंता फेर इन्जिन पाति मुं चा सालफुंगो दामसरा खेदा सरानि हामसा बारा आमचानि रियां सरना थेके बिसिनि कक्तुमा वेस्ट बेंगल थांगै हुइजागै तंगै पाइखा ट्रिपुरा हास्टेन जत ड्राग्स डीलर रक फियाबा बरक नते हास्ते हाफां जत इनफरमेशन द मानि यागोलबा रुमिया बरक न वेस्ट बेंगल हाफां करोड़ करोड़ रां चावै आसगै तंगो बरक वेस्ट बेंगल न स्टक लाइका तृणमूल कांग्रेस चा सालो एमसी नि वार्ड नंबर 24 ते 25 आचक थायो बीजेपी बदलनि बातायनाय रकनो कप्लाय खायनाय नाहार मुंगो आसाम जुमनि आंचै लुआजि जावलु कुथुम पार्दा कक साना थांगै अकरक साका हास्टेन मन्त्री अग्रा बिक कुमार देव पटिचेरी मोरासिं तेरनि नगो किफिलमानि लामा उदयपुर इकुपाट बसांगो बाइक बाथागै बसानो बतक थाइमानि लगे लगे बिहिगनो बाइक छाकानि सकलायै मालखुंगो दावै किडनेप खालायफ्लांमानि कक्तमा किडनेप खालायजाकनाय हामजोकनि मुं आलेनि साखि जमातिया तंथाय किलानि जलेमा आमचायो पाति मुनिया गलो चा सालफुंगो उदयपुर राधा किशोरपुर थाना एफआईआर खालायखा किडनेप खालायजाकनाय हामजोकनि बसाय राणा बाहादुर जमातिया पाति मुं फासाल हरदि पर उदयपुरनि तेपानिया आमचायो बिसिचार अमरनि फ्रसा सरायनो खगना नायमानि कक्सल सामंगो आमचाय लुकरंनि यागो कुथुमै बतक फाइजाका उत्तर प्रदेशनि खरगबै सादुनो खबै खरकसा मालखुं सनाय आबुनि लोगो लोगे सुबाइस्टक फाइजाका UP22A U0418 मारिनि बरंनि खुंसा स्कर्पियो मालखुं कक्तमा माइखना आमचाय थांगै सगैखा पुलिस पार्टी मुचा सालफुंगो तेलेम्बा थानानि शान्ति नगर आमचायो चा सालफुंगो लामा गानैनि कायसा पुख्रिनि दैयाव कुफुंजाकमान कासिनिया लुया खरसा चाक्रा जखनि मांगोथै आमचाय लुकरंनि खाकामुं मालफुं थुकाइमानि बायनो थैखना अ चाक्रा जखनै कक्तमा मांखेनो पाति मुंथायो थांगै सगैखा पुलिस पाति मुं चा सालफुंगो फटिक्रय थानानि जुमनि बाजार आमचायो चा सालो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जम्पुई जला ब्रांच नि साक्तान मुंबाई हांबाय ग्रुप नि चाइटं मुंगो जम्पुई जला ब्रांच ऑफ फाइजाका वाक लिनानि बागे आमचाय लुकरंनो लाकाय मुं पांदा नारो अक्रा अंगै माजाका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ जोन नि रिजिनल मैनेजर दीपक चंद्र दास मानजाका एसबीआई नि डीवाई मैनेजर पद्मा देबरमा हांबाय ग्रुप नि चेयरमैन राजेश त्रिपुरा ते जम्पुई जला एसबीआई ब्रांच नि ब्रांच मैनेजर जेम्स देबरमा आकोसो आ सालो बे बागे क्रॉक्सी थामुकरंनो रजाका वाक लिनानि बागे लाकाय ताबु कक्तमा शुक्रबै
Cha salfungo riang sorona te kemo krima singsa kaisa hor nangmani pati mungo khamui thapla saka khungji chuku tong thainok abuni logo logo hojlai no kasuna ni bagai subai skrok khlai jaka te khungchi nei tong thainok koktuma mangkheno pati mung thayo thangai sogi kha pani sakor dam sora te kanchanpurni khungtang phair injen pati mung cha salfungo dam sora kheda sora ni hamsa para amchani riang sorona te kem bisini koktuma cha salfungo dam sora te kheda sora ni kachar hamsa para amchani riang sorona te kemo krima singsa kaisa hor nangmani pati mungo khungji chuku tong thaino khamui thapla chamani pati mungo kumang mate ufla kafla chalaikha sorona te kem bisingo tongnai riang rukurok no khobui dam sora kheda sora amchani jotol kurok awasmiya khungji chuku tong thaino khamani loge loge hojlai no kasuna ni bagai subaskrok khlaija khate khungji ni tong thaino hor nangmani koktuma mangkheno pati mu thayo thangai sogi kha pani sagor dam sora te kanchanpurni khungtang phair injen koktuma saiman jaka cha salfungo short circuit nangmani bagai dam sora te kheda sora ni kachar hamsa para riang sorona te kem ni kaisa tongthainongo horba samani koktuma phiaba hor nangmani nogo gas cylinder tongmani bai gas cylinder pekhakmani bagai ngana gini tongthainogo tebo pirja kai thangka hojlai abo bai khamui thapla chakha kaisa ni yagulo kaisa tongthainok hor nangmani koktuma mangkheno pati mung thayo thangai sogi kha pani sagor dam sora te kanchanpurni khungtang phair injen phiaba fire service ni adong ro sogiya sini no khamui thapla chaka kabangma tongthainok rok khamte paisago khamui thapla chanani nangkha khungji chuku tongthainok abosmiya khungji chuku tongthainok khamani loge loge hojlai no kasuna ni bagai subaskrok khlainai nangka te khungji nei tongthainok phiaba hojlai no buthana ni bagai damni dam tham romoi kolom tekhiklainai nangka fire service ni adong ro hamsapara khami takurona study kahamakhe kham tong already chol kham sa tha army je sampha samde tonai ro takuro wine so ye bo je sampha samde para tonai le nangkhru phaime khe hamnai army janjani phaye nangkhru phain man ba pandau jo tono kabao wine so mo bai khe je terteron jen bo message jokon mai sauke Onya hanphano 60 to 70 lakh ni mane khone khamui thapla chamani koktuma phiaba cha salfungo hapsa para amchaini riang sorona te kemo bima singsa hor nangmani pati mungo khungji chuku tongthainok khamui thapla chamani pati mungo kamangma chamani logo logo ufla kafla chalaikha sorona te kem bisingo tongnai riang bosongni lukurok no khoboi damsara kheda sora amchani jotto lukurok Bureau report Chini Khorang West Bengal thangai huijagai tongai paikha Tripura hasten joto drugs dealer rok phiaba borok no tei haste hafang joto information do mani yagolo ba rumya borok no West Bengal hafang koror rang sawe achogoi tongo borok West Bengal no stock like a Trinamool Congress cha salo AMC ni ward number 24 te 25 achok thayo BJP bodolni bataine rokno koplai khlainai nahar mungo asam chungni anchai luaji jawlo kuthum parlo kok sana thangai okorok saka hasten mantri okra bipok kumar dev Final 25 November Salmario hasten joto municipal council ni loge loge agotla municipal corporation ni kaibachi sasok thaibo khlaijakna ni thangai tongo bud nahar mong aboni bagai BJP bodol ni bataine rokno kabang bud bai khlai khlainai nahar mongo sabrum no bodol ni adorok ni sakthar mongo joto ward amchayo khlaijagai tongo lukuthum panda eba nogo thangai pirmong Abo ekheno cha sal sanja jorao AMC ni ward number 24 te 25 asok thayo BJP bodol ni bataine sukmoi sa te sima depnat no kabang bud bai khlai khlainai nahar mungo asam chumni amchai khlaijaka kaisa lukuthum pandau naro okra angai manjaka haste ni mantri okra bipok kumar dev manjaka haste BJP bodol ni khukphang nabendu botasarje no khoboi ward number 24 te 25 asok thayo BJP bodol ni bataine sukmoi sa te sima depnat akosong Koktum panda kok sana thange hasten mantri okra bipok kumar dev sakha West Bengal ni phaine khoroksa mantri samane Tripura hasten no 5 minute by subai renai hnoi 5 minute ya 500 years ruano keboni fan tongkhe themranggiri mafia giri khlaithong Tripura hasten ke phek mani be phiokjak haste khlainani bagai sakthar mungna harmani haste hafang phiaba West Bengal thangai huijagai tongoi baikha Tripura hasten joto drug dealer rok borok no tei haste hafang joto information do mani yagulo bo romya borok no West Bengal hafang koror rang sawe achogoi tongo borok West Bengal no stock like a Trinamool Congress hanoi আগরতলা কর্পোরেশনের যে নির্বাচন
প্রক্রিয়া, সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া ভাগ নেওয়ার জন্য আজকে এই আশ্রম করোনার প্রাঙ্গণে আমি আপনাদের সম্মুখীন হয়েছি। আমার আগে বক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্য বলছিলেন, আমি এত যারা এসছে কারা এসছে এত তো আর তাদের বিষয়ে কে খোঁজ খবর নিয়ে কোথা থেকে এসছে, কবে যাবে, কি করেছে, কিন্তু উনি বলছিলেন, আমি শুনছিলাম, বলে ও রাজ্যের কোন মন্ত্রী এসছে বলে 5 মিনিটে বলে ত্রিপুরা শেষ করে দেবে। 5 মিনিটে নয়। আমি বনেমালীপুরের বিধায়ক আমাকে 36 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। 500 বছর টাইম দিয়ে দিলাম, 500 বছর, 500 ইয়ার। যদি কেউ দম থাকে তো ত্রিপুরাতে গুন্ডাগির্দি করে দিখাক, ত্রিপুরাতে মাফিয়াগিরি করে দিখাক। আজকে নবেন্দু বাবু বলছে, তাই যে বলছি, নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার জন্য যখন অঙ্গীকার নিয়েছি, এই রাজ্যের সবচেয়ে বড় বড় নেশা কারবারি 3 জন পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা স্থান নিয়ে বসে আছে, চিহ্নিত করে দিয়েছি এয়ারপোর্টের কাছে কোথায় থাকবে, কোন বিল্ডিং আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিজি হেল্প করেনি, পশ্চিমবঙ্গের নেতারা হেল্প করেনি। কারণ কি? ত্রিপুরাকে নেশা যুক্ত করার জন্য, সেই নেশা কারবারের থেকে পয়সা নিয়ে গুন্ডাগির্দি করার জন্য ত্রিপুরা এসেছিল এরা। আজকে বনমালীপুরবাসী জেনে নাও, ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করার জন্য এই সরকার রাত দিন পরিশ্রম করছে, কিন্তু সব জায়গায় সফল হয়েছে বলি না, কিন্তু ইমানদারিতে কাজ করা হয় সরকারে। আর কলকাতাতে অ্যাড্রেস দেওয়ার পর, বিল্ডিং চিহ্নিত করে দেওয়ার পর, কোথায় আছে বলে দেওয়ার পর, তারপরও কলকাতা পুলিশ হেল্প করেনি আমাদেরকে, আমরা সেই আসামিকে ধরে আনতে পারিনি। 3 মেইন আসামি যে নেশা কারবারি আনতে পারেনি। কাদের কারণে? এদের কারণে। কারণ এদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বসে আছে ওখানে রাখার জন্য, কোটি কোটি টাকা রিশ্বত নিয়ে বসে আছে। আজকে নবেন্দু বাবু যদি না বলতো, হয়তোবা ত্রিপুরাবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিনই বলতো না যে যারা কলকাতায় বসে আছে এরা কি কি কাজ করে। কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গতে বরবাদ করেছে এরা। যেই ভূমির মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম, যেই ভূমির মধ্যে বিবেকানন্দের জন্ম, যেই ভূমির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, যেই ভূমির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যেই ভূমির মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর, সেই ভূমি থেকে আজকে ত্রিপুরাতে ইলেকশন প্রচারের জন্য কারা আসে? যখন আমাকে লিস্টটি দেখানো হয়, তার সঙ্গে নাম থাকে বর্ধমানের এমএলএ, 2টা খুনের আসামি, তার উপর এফআইআর হয়ে আছে, 2 খুনের আসামি ত্রিপুরাকে মার্গদর্শন করার জন্য আসে। এক এমপি, তাদের দলের মহামন্ত্রী, সারদা কাণ্ডে, মানুষের চিট ফান্ডের কাণ্ডে টাকা লুটের জন্য জেল খেটেছে, 2.5 বছর না 1.5 বছর জেলে ছিল, সে আছে ত্রিপুরাকে মার্গদর্শন করার জন্য। আরেকজন এমএলএ এসছে, তো বলাৎকারের দোষে তার উপরে এফআইআর করা আছে। আরো কিছু নেতা এসছে, ইলেকশনের পর ভারতীয় জনতা পার্টি করার দোষারোপে তার ছেলে মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বৃদ্ধা মহিলা 90 বছরের সে বাড়িতে ছিল, সেই 90 বছর মহিলাকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে করে সবার সামনে বলাৎকার করেছে, রেপ করেছে এই তৃণমূল কংগ্রেসের এই যে নেতা নেত্রী, এরা ত্রিপুরায় আসছে। আর আরেকজন, আমি মহিলাকে সম্মান করি, আমি মাতৃজাতিকে সম্মান করি, আমি কোনো মায়ের ছেলে, কিন্তু মাতৃজাতির এরা এসে অপমান করছে, ধাজিয়ে ওড়াচ্ছে। আজকে এই ধরনের চেহারা ত্রিপুরা এসে। আরেকজন নাকি মুখ্যমন্ত্রীর ভাতিজা, এ আবার কেমন ডিগ্রি আমি জানি না।
আমার কাছে তেমন ডিগ্রি নেই যে আমার ভাতিজা হয়ে গেলে সে আগরতলা থেকে 32 লক্ষ টাকা রিজার্ভ করে ইন্ডিগোতে কলকাতা যাবে, ত্রিপুরাতে তার ব্যবস্থা নেই। আমি আজ পর্যন্ত প্রাইভেট ক্রাফটে ত্রিপুরা সরকারের পয়সা দিয়ে ত্রিপুরার বাইরে কোথাও যাইনি, কারণ আমি ত্রিপুরার মানুষকে ভালোবাসি, ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থাকে জানি। Koktum panda kok sana thangai hasten monte okra bibro kuma depte busakha Tripura haste wo koplai nani bagai hasten lukurok ni bakhano manai nanglai Tripura hasten lukurok na hamjakna ni nanglai Tripura hasten lukurok hamjakma sanayo Tripura hasten lukurok shio borom rodani hanoi Rajaka Augulismi pronomni koktum Chini Khorang Potijari Morasing Terni Nogo Kipilmani Lama Udaipur Ikupat Buskango Bait Bathak Roi Busana Botok Klaimani Logologe Bihigno Bait Chakani Shoklaye Malkungo Dawe Kidnap Klai Tlangmani Koktuma Kidnap Klai Jakne Hamjuk Nimung Aleni Shaki Jomatia Tongthai Kilani Jolema Amsayo Pati Munia Gola Char Fungo Udaipur Radha Kishorpur Thana Affair Klaika Kidnap Klai Jaknai Hamjuk Ni Busairana Bahadur Jomatia Pati Mu Fasal Hordi Poro Udaipur Nite Pania Amsayo Fasal Hordi Poro Potijari Morasing Terni Nogo Kipilmani Lama Bo Busanya Botok Klaye Bait Chakani Bihigno Shoklaye Kidnap Klai Tlangmani Pati Mungo Cha Salo Sapung Notung Phlalaijak Kilate Udaipur Tepania Amsai Kidnap Klai Jaknai Hamjuk Nimung Aleni Chaki Jomatia Tongthai Kilani Jolema Amsayo Pati Mungni Yagulo Cha Salfungo Udaipur Radha Kishorpur Thana Affair Klaika Kidnap Klai Jaknai Hamjuk Nimbusai Rana Bahadur Jomatia Pia Batabu Kidnap Klai Jaknai Hamjuk no Naitugui Tiklai Maya Radha Kishorpur Thanani Police Koktumao Saima Jaka Bisi Brum Brum ni Haike Taklai bo Fasal Horo Bir Chandra Mononi Potijari Amsayo Luadi Jakmani Morasing Ter O Tero Manjaknani Thangmani Kila Jolema Amsani Takugrana Bahadur Jomatiate Bihik Aleni Shaki Jomatia Pia ba Fasal Hordi Poro Morasing Teni Nogo Kipilmani Lama Udaipur Ikupat Buskango Khungsa Sinianu Gyamal Khung Phaye Khorok tham samusta khlainai rok borok ni bike no bathak romani koktuma bike bathak roi ya kolo bosaino botok khlaimani logologe bihik no bike chakani shoklaye borok ni malkhungo dawe kidnap khlai tlangmani koktuma aboni ya gola amsa ya kari khari thang baikha o khorok tham samusta khlainai rok kidnap khlai jaknai hamjak ni mung aleni shaki jomatia tongthai kilani jolema amsayo Pati Munia Golo Cha Salfungo Udaipur Radha Kishorpur Thana Affair Klaika Kidnap Klai Jaknai Hamjuk Ni Busairana Bahadur Jomatia আমরা মেলা দেখা আইছি ও মেলা দেখা আইয়া আইতাছি এখানে ও তেপানিয়া পার্কের সামনে তেপানিয়া পার্কের সামনে 3টা ছেলে ও আইয়া আমার বাইকের দুইবার ধাক্কা দিয়া আমার মেয়েটা পড়ছে মানে তোমার বউ ও আমার বউ হ্যাঁ পয়রা গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দিয়া পয়রা হেতের আবার আইছে আবার আইয়া আমাকে একটু পিছনে রড মাইরা ওই চাকু দিয়া মারবো কইরা আইয়া আমাকে ধরাইছে এই সময়ের আমার বউটা গাড়ির মধ্যে ঢোকাইয়া লয়ে গেছে মানে বউরে জোর করে লয়ে গেছে হ্যাঁ জোর করে লয়ে গেছে কোন দিকে নিছে ওই উদয়পুর এখানে আইয়া কি গাড়ি ছিল গাড়ি তো আমি চিনি না মনে হয় অল্টো 800 মতনও গাড়ি কি কালার কালারটা সাদা তবে আমি গাড়ি এত চিনি না নাম্বার দেখছিনি নাম্বার তো দেখছে না ওই কি নাম তোমার আমার নাম রানা রানা কি রানা জমাতিয়া কোন জায়গা বাড়ি জলেমা বউ বাড়ি কোন জায়গায় গন্ডাছড়া ও তোমার বউ ও আমার বউ কি নাম বউয়ের আলানি হ্যাঁ আলানি জমাতিয়া আলিনী কোন জায়গাতে চলেছিল আমরা আইছে পতিশরি থেকে মেলার থেকে ও কটার সময় ঘটনা হয়েছে এখানে তো 3টা আড়াইটার সময় হইব এই যে হইব না এখন থানাতে আইছো ও থানাতে আইছি এখন পর্যন্ত পাইছনি খুঁজা না পাইছি না কোন সত্যতা আমি আসেনি তোমার কার সঙ্গে কোন সত্যতা আমি নাই আমি আগের তো এখানে নাই তারা কয়জন ছিল তারা একজন গাড়ি চালাইছে আর 3জন আছে বাইরে তার হাতে কি আছিল তারা হাতের এক হাতে রড আছে এক হাতের চাকু আছে আমাকে চাকু গুছাইবো কারকে আইছে মানে কি তারা কি চাইছে তোমার কাছে
আমি তো কিতা জানি না স্যার। টাকা পয়সা চাইছিনি বা এরকম টাকা তো আমার কাছে নাই। 800 টাকা আমার ওই মেলা থেকে ফিরাই আইছে। 800 টাকার ওর একটা মোবাইল 15,000 দাম। খালি ওই তো আমার কাছে আধার কার্ড প্যান কার্ড ওই মানে মোবাইল টোবাইল নিছে কেনি? মোবাইল টোবাইল তো এখানে মোবাইল নিছে না, শুধু তোমার বউকে নিছে? ও লয়ে গেছে গাড়ির মধ্যে দোকায়া। ওইটা আমার বউ কাইনে গেছে। কক্সিল সামুং মানমানি ইয়াগুলো সোংনানি বাগৈ খরক থাম বরকনো কাসো খারাদা কিশোরপুর থানানি পুলিশ বরকনো কাসো মানি ইয়াগুলো বরকনো सोंफिनेगि तंगो ताबो पुलिस फियाबा ताबो किडनेप खालायजाकनाय हामजोगनो नायतुगै तिख्लाय माया खरादा किशोरपुर थानानि पुलिस उदयपुरनि स्मि राजीवनि कक्थुम चिनि खरां बिसिजार अमरनि ख्रकसा सरायनो खगना नायमानि कक्सिल सामुंगो आमचाइ लुगरंनि यागो कुथुमै बतक खायजाका उत्तर प्रदेशनि खरकब्रै सादुनो खबै खरकसा मालखुं सनाय आबुनि लगे लगे सुबाइस्क्रुप खायजाका UP22A U0418 मालिनि बरकनि खुंसा स्कर्पियो मालखुं कक्थुम आमायखेना आमचाइ थांगै सगैखा पुलिस पार्टी मुंचा सालफुंगो तेलेमरा थानानि शान्तिनगर आमचाइयो चा सालफुंगो तेलेमरा थानानि शान्तिनगर आमचाइयो उत्तर प्रदेशनि फाइनाय खरकब्रै सादु बिसिचार अमरनि खरकसा सरायनो खगैतलांना नायमानि कक्सिल सामुंनो तैयै तुंफ्लाजाक तेलेमरा आमचाइ तुंफ्लाजाक आमचाइनि लुकरकनि यागो कुथुमै बतक खायजाका उत्तर प्रदेशनि खरकब्रै सादुनो खबै खरकसा मालखुं सनाय आबुनि लगे लगे आमचाइ लुकरकनि यागो सुबाइस्क्रुप खायजाका UP22A U0418 मालिनि बरकनि खुंसा स्कर्पियो मालखुं आमचाइ लुकरकनि यागो बतक खायजाक मानिबाय सागु दुखुमानखा जितेन्द्र गोस्वामी बुसराज गोस्वामी दिनेश गोस्वामी तै टिंकु गोस्वामी मुंगै खरकब्रै सादु आबो आइखेनो आमचाइ लुकरकनि यागो बुजागै सागु दुखुमानखा धर्मवीर सिंह मुंगै खरकसा मालखुं सनाय पार्टी मुनि कक्टुबा मानखेनो आमचाइ थांगै सगैखा तेलेमरा थानानि पुलिस तै टिएसार आबुनि यागुलो खरकब्रै सादु तै मालखुं सनायनो खबै बरकनि मालखुंनो थानाव तुबै फायका पुलिस पार्टी मुंनो तै खरकसा सादुनो सोंजाखे बसाखा बरक तीर्थ बेराय मुंगो फाइमानि फिया बच्चरायनो खगनानि नायमानि पार्टी मुंग बेबाकनो ताताल हनय मंदिर के पास हमें कोई भक्त मिलेगा उसका चाय पानी भी पी लेंगे आशीर्वाद भी देंगे मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा। तो उधर उन लोगों ने अचानक गाड़ी घेर लिया पता नहीं क्यों संतों को मारने लगे। हमें तो ये नहीं पता चला कि क्यों गाड़ी घेरा और क्यों हमको मारा कुछ भी हमको नहीं पता। बरेली। नाम क्या है आपका? हमारा जितेंद्र नाम। कितने लोग थे आप? हम 5 लोग। कहाँ से आए आप? हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। इस समय हम लोग मुख तीर्थों के दर्शन करने आए। जैसे आसाम में माता कामाख्या है, उसके बाद त्रिपुरेश्वरी माता और जगन्नाथ मंदिर अगरतला और भुवनेश्वरी माता, ये सब दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। दर्शन करके हम लोग चले जाते हैं। उम्र कितना है? तो उधर गए थे मंदिर के साइड में, शिव जी का मंदिर है, तो उधर ही उन्हें घेर लिए पता नहीं क्यों। ये तो हमें पता ही नहीं चला क्यों घेर लिया, मारने लगे। सर हम बच्चे का क्या करेंगे? पैरों से कमजोर, हम चल भी नहीं पाते। वो तो उन्हें बहाना चाहिए मारने का, पता नहीं क्यों मार रहे थे। डिस्ट्रिक्ट रामपुर जी, थाना मिलत। फियाबा अपाटी मुंनो तैयै आमचाइ लुगरकनो सोंजाखे तामसाखा आमचाइनि बरक रखनाय नेदि लुगरक আমি তো কইতে পারি না সবটা সব কিছু। কোন ছোট একটা বাচ্চা আমরা কিতা কইছে আপনার এই শনি মন্দিরের সামনে। আচ্ছা, যার ফলে বাচ্চাটা চিল্লি দেওয়ানোর পরে সব মানুষ একসঙ্গে হইয়াছিলা, তারা ধরছে। কারা রে? সাধুরা ধরছে। কয়জন সাধু? সাধু কয়জন? আমরা 4 জন দেখছি। আচ্ছা, 4 জন সাধুরা দেখছি। কোন জায়গা থেকে আইছে বা কিছু জানেন না এসব? উত্তরপ্রদেশ থেকে কইছে। আচ্ছা, কি কারণে তারা এখানে আইছে? এটা কোন জায়গা? এটা শান্তিনগর। কত নম্বর ওয়ার্ড? 6 নম্বর ওয়ার্ড। তো এখন আপনারা কি করছেন? তারা তারা আমরা পুলিশ বাহিনীর পুলিশের হ্যান্ড ওভার করে দিছি আমরা। তো এই যে ঘটনাটা কি মনে করতেছেন? ওখানে তারা সাধুরা জিজ্ঞাসাবাদ না করলে তো আমরা কোনো কিছু। yang tei khaksa faising party mungno tei telemra thanani second officer gobindo das shakha o party mungni uklogo tamo goboi koktuma hoijak tong abono chaitogoi naituknai police hanai সকাল আনুমানিক 7:30টা নাগাদ থানাতে একটা খবর আসে শান্তিনগর শিব মন্দিরের সামনে কয়েকজন সাধুরে লোকাল মানুষ আটকে রাখছে। তো এই খবর পাইয়া আমি থানার স্টাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেছি, যাই দেখছি অনেক জনতার ভিড় এখানে। তো এরপরে তাদেরকে উদ্ধার করে এখান থেকে থানাতে নিয়ে আসছে। এরপরে একজন একটু ইনজুর্ড হয়েছে তাদের মধ্যে, তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসা করে আমাদের কাছে রাখছে। তাদের কি কারণে মানে আটক করা হয়েছে? এলাকার লোকজন কি কারণে আটক করছে?
তারা অপরিচিত লোক হঠাৎ করে আননোন প্লেসে ঢুকছে আয়া তো হঠাৎ করে উজ্জনা তো যেহেতু অপরিচিত লোক অত্যাচার তাদেরকে আটক করছে। অভিযোগটা কি আছিল? অভিযোগটা তারা কইছে যে তারা নাকি এই এলাকাতে ঢুকছে, তো সন্দেহভাজন তাদেরকে আটক করছে। কিন্তু আর কিছু তো আর বেশি কিছু কইছে না। তার নামটাম? তাদের নাম, তাদের 5 জনের মধ্যে একজনের নাম জিতেন্দ্র গোস্বামী, আরেকজনের নাম হল বজ্রাজ গোস্বামী, দীনেশ গোস্বামী, ধরমবীর সিং এবং টিঙ্কু গোস্বামী। তাদের বাড়ি কোন জায়গায় কিছু জানা গেছে? তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারছে তারা সবাই উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে ত্রিপুরাতে দর্শন করতে, মন্দির দর্শন করার জন্য এসেছে। আমার মনে তারা হয়তো মন্দির দর্শন করতে এসেছে এবং তারা বলছে যে ওই শান্তিনগর তাদের একজন ভক্তর বাড়িতে আছে, ওনার বাড়িতে গিয়ে চা পান করার কথা ছিল, কিন্তু ভক্তর বাড়িতে আর যাওয়া হলো না। রাস্তাতে অপরিচিত লোক দেখে তাদেরকে আটক করেছে। কিন্তু এটা দেখা যাক, আমরা এটা তদন্ত করতে ঘটনা কি সত্য না মিথ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে কি মনে হচ্ছে? এটা এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। फिया बच्चा सालफुंगो तेलिमरा थानानि शान्तिनगर आमचायो उत्तर प्रदेशनि फाइने खरंब्रै सादो बिसिचार अमनि ख्रक्सा चरायनो खगै tlangna नायमानि कक्सि सामung ति सावै खरंब्रै सादोनो बतक ख्लायमानि लगे लगे बरंनि स्कर्पियो मालखुंनो सबाय स्क्रुप ख्लायमानि पाति मुंनो तै चा सालो तुंफ्लाजाक तेलिमरा आमचाय खुवानि स्मि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां चा सालफुंगो लामा गानेनि कायसा पुख्रिनि दैयो कुफुंजाक मानकासिनिया नुया खरसा चाक्राजाकनि मांगथै आमचाय लुकुरकनि खाकामुं मालखुं थुतायमानि बायनो थैखोना अ चाक्राजाक होनै कक्तुम आमांखेनो पातिमुं थायो थांगै सगैखा पुलिस पातिमुं चा सालफुंगो फटिकरय थानानि चुमनि बाजार आमचायो चा सालफुंगो फटिकरय थानानि चुमनि बाजार आमचायो लामा गानानि कायसा पुख्रिनि दैयो कुफुंजाक सिनिया नुया खरसा चाक्राजाकनि मांगथै मानमानि पातिमुंगो वानामाते गोबांवाव क्लायखा फटिकरय चुमनि बाजार आमचायनि जत्त लुकुरक आमचाय लुकुरकनि खाकामुं फासार हरो खुंसासक मालखुं थोतायै क्लांमानि बायनो थैखोना अ चाक्राजाक होनै चा सालफुंगो थै चाचा रुरुखे लामा गानानि पुख्रिनि दैयो कुफुंजाक नुखाबोनो आमचायनि लुकुरक कक्तुम आमांखेनो पातिमुं थायो थांगै सगैखा पुलिस এখানে সকালবেলা 8:30 নাগাদ দেখা গেছে একটা বাসছে লোকটা তো বগো ঘুরে পাগল মেয়ে লোক কাপড় দিকে এরপর তো আর চলে গেছে। 8:30 দিকে খবর পাইছিলাম যে এই কাঞ্চনবাড়ি ফটিকরায় রোডের এই ছমনি বাজার এলাকাতে পাশের খালে একটা মহিলার ডেড বডি দেখা যাইতেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আসলাম, আসার পরে বডিটা উঠালাম। তো স্থানীয় লোকজন যেটা শনাক্ত করলো যে একজন ভবঘুরে মহিলা মোটামুটি বিগত 2-2.5 মাস থেকে এই এলাকাতে ঘোরাঘুরি করে। হ্যাঁ, কালকে ওই মহিলাটাকে দেখা গেছে এই এলাকাতে। তো বডিটা ওই মহিলারই এবং বডির যে ইয়ে দেখে হাত ভাঙা, পা ভাঙা, তারপর শরীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষত, যে ক্ষতগুলো একমাত্র অ্যাক্সিডেন্টের দ্বারাই হতে পারে। তো প্রাথমিক ধারণা তো এটাই যে ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনা ঘটেছে, বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষে। मांगथैति सामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै फटिकरय साखामनगर रहका पुलिस फियाबा कक्तुमा सैजाकमानि जरातै ताबुक बुबिनिसनि मुंमायाको पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां सा सालो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जम्पुइजला ब्रांच नि साक्तार मुंबाई हांबाय ग्रुप नि चाइटं मुंगो जम्पुइजला ब्रांच ऑफ ख्लाइजाखा वाकलिनानि बागै आमचाय लुकुरकनो लाकायरमुं पांदा नारवा अक्रा अंगै मानजाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ जोन नि रिजिनल मैनेजर दीपक चंद्र दास मानजाखा एसबीआई नि डीवाई मैनेजर पद्मा देबर्मा हांबाय ग्रुप नि चेयरमैन राजेश त्रिपुरा तै जम्पुइजला एसबीआई ब्रांच नि ब्रांच मैनेजर जेम्स देबर्मा आकसं आ सालो बे बागै ख्रक्सि थाम लुकुरकनो रजाखा वाकलिनानि बागै लाकाय हुकबा ख्लायमानि लगे लगे नगौ कुसुक बेरेमनि दालबिदाल माल मातारि मानि बिसिंतै रां फैसा आजै मानानि नाहार मुंगो चा सालो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जम्पुइजला ब्रांच नि साक्तार मुंबाई हांबाय ग्रुप नि चाइटं मुंगो जम्पुइजला ब्रांच ऑफ ख्लायजाखा वाक दिनानि बागै आमचाय लुकुरकनो लाकायरमुं पांदा नारवा अक्रा अंगै मानजाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ जोन नि रिजिनल मैनेजर दीपक चंद्र दास मानजाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि डीवाई मैनेजर पद्मा देबर्मा हांबाय ग्रुप नि चेयरमैन राजेश त्रिपुरा तै जम्पुइजला एसबीआई ब्रांच नि ब्रांच मैनेजर जेम्स देबर्मा आकसं आ सालो पांदा बेबागै ख्रक्सि थाम लुकुरकनो रजाखा वाकलिनानि बागै लाकाय
Baniate huba klai thani lakai rimani bisingtei kami amsai lukurokno bobo haike chuba chuklai tong State Bank of India abonotei pandao manjaknai lukurokno kok sawi khnarkha State Bank of India South Zone ni Regional Manager Deepak Chandra Das State Bank of India ni DY Manager Padma Debarma बहुत खुशी हुआ कि आज का आप लोग का सामने में आने का मुझे मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि हमारा बैंक का जो बहुत सारी स्कीम है वो आप तक पहुँचे, उसका लिए मैंने राजेश त्रिपुरा जी को भी शुक्रिया अदा करूँगा। एक डेढ़ महीना पहले हमारा सीएम यहाँ में आए थे, तो उनका आने के बाद हम गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग योजना बनाए, उसका आधार पर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम त्रिपुरा को जो इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उससे और मेरा कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई का तरफ से इस स्टेट को एक एग्रीकल्चर को और एमएसएमई में सबसे आगे ले जाने के लिए जो प्रयास करना है, इतना दिन से जो हुआ है उससे और 1000 गुना ज़्यादा करने के लिए हम लोग कुछ योजना बनाया। उसी योजना के आधार पर हम लोग एक दिन उनसे मिले भी है हमारा कोलेटर होटल में। हम लोग थोड़ा सा छोटा मीटिंग किया था और आज ऑफिशियल भी था उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, फिशरी डिपार्टमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। सब हम लोग उसी दिन से मतलब नेक्स्ट दिन से हम लोग थोड़ा काम शुरू किया कैसे आप लोग को तक पहुँचे। तो वही दिन आज आ ही गया, हम आपका सामने में आने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्कीम लेके हम लोग अभी आज का आप लोग आज के दिन में आए, जो यहाँ का लिए जो स्पेशली नकोई जरा ब्रांच का अंदर में जितना गांव है, मैं चाहता हूँ सब गांव में जो पिगारी को हाइब्रिड पिगारी जो है साइंटिफिक वे से पिगारी प्रपोजल करके कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना है, उसी के आधार पर हम लोग बैंक आपका साथ है। बैंक चाहते हैं कि आप बैंक से लोन लें और बैंक का लोन लेके जो सिक्योरिटी फंड स्कीम है पिगारी लोन है उसको अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट करें। और उसका लिए NGO जो है हमारे ग्रुप दे आर ऑल्सो हेल्पिंग आज। तो मेरा एक कंडीशन उनको साथ है कि दे विल आप लोग गाँव में जाएंगे, सर्वे करेंगे। मेरा बैंक का मैनेजर किलोमीटर भी जाएंगे, हम भी माना के जाएंगे, हम सर्वे करेंगे कैसे उसका शेड बनाना है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, उसका पिगलेट कहाँ से आएगा, कॉस्ट कौन होगा, सब कुछ बनाने के बाद जो स्कीम है उसी स्कीम के आधार पर हम ऐसे हम लोन आप लोग को देने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन एक बात है कि आप लोग का भी उसी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ा है, आप लोग भी इस तरह से आगे आइए और लोन ले और उसको सही ढंग से बैंक का पैसा भी रिफंड करें। सो दैट आपका एक हम लोग का अभी जो अप्रोच है क्लस्टर अप्रोच गाँव वाइज 1 विलेज विल हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक गाँव, उसका गाँव में हम लोग पहले इंस्पेक्शन करेंगे किसका किसका अपना जगह है, अपना जमीन है, अपना नाम पे है। पहले प्रायोरिटीज में उनको करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जो टेक्निकल लॉ है उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और हम कॉक साना नमका है से नर सेमक ना चिने रीजनल मैनेजर का बहुत चिने एक त्रिपुरा ने बहुत का जोतो ने चंगनो नाई दंग नाई त्रिपुरा ने जोतो ने फोटो बहुने कॉक साका नर हो तो बुझी खाना बिना कोमती ना अंते किचा हम शत्रु कोई साना नाई गए चिने ब्रांड मैनेजर जेम्स बॉब आमो साइखना रिया जों जेकुनो जिनिस गगे चिने फाइनेंशियल लिटारेसी एकटा दंना नांगो फाइनेंशियल चिने साइमाना नांगो जों तामखाय तामखाय এবং ফিনান্সিয়াল जों যখন उनको फायदानि के जों तामो अनेक समय जों साइमानो दिन की दिन अनेक चेंज दङ आमनो ती जों तिकिजा साइड मानो ए आमनो जों ती याको किजा पखाय जाथायनि अरा सालायना नाय ओंके दिनै ओंखाम डिपोजिटनि लगे लगे चिना अरा दङ तामो लोन का विभिन्न धरনের दङ आते हेनो डिपोजिट को विभिन्न दङ तार मध्य अरा थायजा थायने दिनै विशेष करे जेता जों अरा साना नायलामा गा हायसे जेन ओइ जो वाक रे उया को भाई के जों रोजगार थाइया को जों ओगतिमान स्वनिर्भर मान स्वनिर्भर निजिनि याक निजि भाई के बसै मान निजिनि फेमिलि नो भाई के अंग फेमान ना दिनै आं जुदि वाक पाइना के आनि रां नांनाय ओ रां जखन नाङा ना गाफों के जों बैंक आमो नंग लोन दिनाय गनरा लोन ना हामान करे गगे न वाक तोरिनाय वाक तो खालेया को आस्ते आस्ते बैंक नो मासुनाय लोन माने ना आमो सुजांनाय जा आमो किन्तु अनुदायना लोन आमो मान मासुनाय गां থেকে निजिना आमो फाइनेंशियल माने डिसिप्लिन लांना नाङा ना अच्छा लोन ना हारिया को समय मतो सुदी तिनि ना उनाव 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जेसेबां ना दे आमो आंति खायते नन तेबो जों इन फ्यूचार तेबो गोबां मा जाते रिमाननाय जागोन तो आमो जों बनायो कारण जों खै एक जायगा दं या तिनि जेसे फेमखाय खाना तिकि जाते खाय माना आमो सब समय वान सना नाङा ना
আমাকে আনি কাজার ন ওকে এই যে যদি বাক্সা বাক্সা হয়তো ভাবি না মানে বাক্সা বাক্সা ভাবি না মানে ওর এখানো जों আমতে নগো আর ব্যাংকনি রাং সুইয়াপা নङा না কিন্তু সুইয়াঙ্গাকাय তারপর এমন একটা সিস্টেম সিভিল হনে একটা সিস্টেম দङ नों जेसेबां जहाँ जागाफान लोन हादे आमो किन्तु नंते मानजा थांजे ना ते कोनो जागा नों किन्तु ना हामांगला निनि बसा बुतै न जखन न परे ना एमन बं मानो निम बसा थांगा ते माने काहाम डॉक्टर पढ़ना ना ना बिन बांग लोन ना 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 नन चुबानाय किन्तु जखन नगा निनि आमो सिभिल हामलिया गाय किन्तु नंगा र नते भाल थांगा इनका ओ सिभिल न बखरा त ना आगे सिभिल टिभिल नै कस करे सिभिल जिनि नंगा तामो जेसा जागाफान लोन हादे निनि आमो नों ठीक बाबे जुदि सुयांगे आरो एफेक्ट है आरो नक जागो आरो बिनि अरम मते हामया गाबरगाय आमना सनदि नाय गामनो बखर कना ना ठीक আছে आं लोन हाका समय मत आं सई थानाय भविष्यत आं ते माननाय तिनि 4 लाख 5 लाख अलग 10 लाख 20 लाख आमते दिन किन्तु बाड़ी दङ नरो अनेक बरक न सेमाना आगे नाय दे चाकरी खेके बबसे बेतन 600 700 आंते सेमाना ता वाचा हाफ तरब ना एकदम बिनि 20 ने ऊपर गे आमते हेन लोन बा हेन ताबो 5 लाख पंपानो इन फ्यूचर आम 50 लाख फानो मानो enggak ponsel anak mana bang enggak centang karena no ini kok anti kan एकदम disiplin itu nang ngapain enggak mau wak amon log tem to fishery dong ini mana loan nang nahaka mana amo onek ধরনের সুবিধা dong tani ni gana nang 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 ani ta bobo ani সুবিধা no joto bor kintu joto samung maya baksa tok de nani bangi bo ekma expert baksa ani bangi bo expert baksa wak pali nani bangi bo expert je যেখানে expert এই আমারতে মানা মাংস নাই ওকে সব সময় আমতো অঙ্ক নাই ন তিনাং মসক রাং হাকা ওয়াক পালিকা ওয়াক তো তন নাই ন 6000 যদি বেগে আমো মানে 1.5 বছর অঙ্কে না আমো 30-35 হাজার রে ফান মানো এই আম থেকে লাভ হয় না না আমো তো নিনে কাইসাও আছে এক লগে নং কুবাং মারি গায় নিনে অনেক লাভ নিজে নিয়ে ইয়াক নিজে মা বাঁচানা আমতে গায় সারতে বসাকা आमो बादे न तामनो ने सर आको बसाय गलांका जतनि नरो अकाउंट खोलो मा लगे लगे न कैसा वो इंश्योरेंस ने कैसा दं तो आ इंश्योरेंस के बस तामो मा सर बसागा 12 টাকা से जब बस ओनली 12 টাকা कोनो যদি एक्सीडेंट যদি थाकाय बो किन्तु 2 लाख रां माने 12 টাকা तो बसर से न मासया बसर न 12 টাকা खेके गाय न कोनो যদি थाकाय 1 বছর बिसान बिसे এরপরে বিশা হতেছে আমার রিনিউয়াল নতুন এটা ওকে মানে 2 লাখ টাকা মান নাই দেখেছে তো 330 টাকা থাকে নাকি আমার তো 12 টাকা আমো 2 লাখ কিন্তু আমাকে তো আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থেকেছে আগে থেকে আগে নিন তো আমার 330 আগে আমার তো আমাকে যে আঙ্গি ফান থইতো কিন্তু আমাকে মান নাই আমাকে মানে গামো সারাতে তো চিনি ব্যাংক নি স্কিমও নিনে ওই যে পাই নি তো 100 200 500 1000 100 এখানে 2 লাখ 200 अंकाय 4 लाख 500 10 लाख अंकाय 1000 अंकाय 20 लाख 1000 একবার টান করা এখানে আসে প্রবলেম তো না কইয়া বছর আছে গামন যে কোন যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় যদি কোন থাকে 20 লাখ রাখ মানে অনেক কাহাম আমার নর খাই তোমরা দিতেন তো যত না কেবনি কিন্তু কেব সাইমিয়া বহুত দাম জানে নথা বাক্সা ওই যে আহানি হিম থামা যায় থুটাই গলাং থাংজাগো বাইক চালকে নাং খাইনা নাং এমনিয়া आं हिम थां थांमा जाय आनो थटे गलां थांगा आमति बं थां मानो बं खामतै नों बाइसाइकेल चालक थां दङ थटे गलां थांगा थैका ए आमते दङ आमरो न खाय तना नाङा abo haike no lakai mani pandawo lakai na harmani ya golo rang paisa no baniani soi samungo thepawai bahake kabangko rang paisa ajoi manai awno tei sawi khna rakha hambai group ni chairman Rajesh Tripura जों तिनी हामबाय ग्रुप रक तिनियाव जागा फोदरमाने कारण कायसाना जे जों ताबो आइडिया तामसे साइमिया चिन्ति प्रसार व्हाट इज बैलेंस शीट साइमिया तामो सिविल तामो नै ताबो गर संका अंकाय 80% बरक सिविल तामो साइमिया जों आगे लोन ना लायो लोन ना होय अपनो सुया आगे तामो आरो बैंक गांसे बले सनके फाइ साफाय नै करे बाट अम हाया निनी रेकर्ड अब फाइपे नै नों जे जायगा फाननि ताव आधुनिक जुगनि थाखाय आधार कार्ड पैन कार्ड तक खिननि फुल हिस्ट्री न फरिपे नै बसे बेले इम्पोर्टेन्ट न सरबो बेले न इम्पोर्टेन्ट को गन साइकनारि कानो न ताबो जे पिगार लोन फाइमानि जे जों जे ताव पिगार लोन दिना नाय तंग मानि बा फर्स्ट अफ ऑल अबनते आं सानाय किसा अब के तामो जों कसारा मा फाइमान के बैंक तामो हिन
ang rinai loan ang go si loan rinai but o borok je o rang no tilangai o samung na khaina o tamo guarantee tong abo to nung tilangai onyo samban khaimano botlangai je wak nok ni bagi tilangka wak nok no tangnai wak painai ni tilangka wak no painai bo dukan no painai bo jaga painai aga bini wak thitang kanle obon sob security na abo tamo guarantee tong obon koita part phaita mo jaga ke bank no hambai group base tang saka chingke not profitable society sentam base saka je sung tongo kusaro sung bini kagos thik khai dinai bino go visit khainai together bank তারপর তাম খাইনাই এটলিস্ট বনো বন নক টাঙ্গি দিনাই ওয়াক বো তনে রিফাইনাই বিনি ইন্স্যুরেন্স বো খাই দিনাই ওয়াক থিবানো যাতে বিনি রাং ব্যাক মানাই যা তেজা ওয়াক থিকে তো বিনি ওয়াক সিকরি কেন বো বাহাইকে শুনাইবা ওরাং ন বো শুনানি কে তাম নাংনাই বিনি ওয়াক নাংনাই ওয়াক বাকিসে বুসা ফালিসে বো ওরাং শুনানি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কে নিনি ওয়াক নসে কথাং তো না নাগো থিতাং কে তেসা ফাইনা নাংনাই ওয়াক ও জাগনে ও জাগাও ন তামুখা বিনি বাগেনকে ইন্স্যুরেন্স দঙ্গো insurance coverage khai jeng teisa o wak no kifli manchi nai tamung ni wak bosa banai tarpor sinung o loan ni kaisa motive sung je tabo bm sir bo secondary ga sar song bele ke o important no ko sari ka je bahai ba ke o mun ke sa bo ke nang 1 year monitor maran je age hai system krai je nang loan na kheno final mas ni semi installment dei mas sunai ni wak se buy until nang bor ni income bai obono sunai ba nang interest andra simine but interest le nang mare nai o interest no nang tan mani moto khayei rang kisa toni dedi in account je loan man mani amount ar o baki je abo tongnai ni tam kamu ni wak no nang adar chari tongdi kaham kai no paloi tongdi busa baki se nang teisa o busa no palai o bank o rang jomari phainai bini kaisa part installment khayei ba nang busuk jomari na busuk manager bai khayei ni wak tini 1 lakh phalkang kai nang 1 lakh no jomar oi sikang jomar gera di tarpor nangkhe nang tilangi thangdi teisa o jaga ni je sir ang oroni asel nao 50000 nao nang 50000 tandi angte hai kebe nang circular khai ma thangnai yakini ni civil chai angi thangnai nang te jibono kono jaga loan man liya jemon sar samani je education ni bagaibo ni busa jodi talent tong hangke tabo kono jaga nang kasana nangya ni pukur tongbo nang kasana nangya जब चीनी आगे तम पुकुर तो चीन रिसोर्सेस कबांग मा चीनी लैंड कबांग मा तो बट ओ जगह ओ खुंती कैसा काय यांके से चीनी ओ क्षमता करेंगे थांसियो ये तामनि करिगन जों करिं माने के जों सपोर्ट माया इफ बैंक नि सपोर्ट मान खांके नों तिनि लोन नावै पो नों जे बुखा काय दङ जे आं ओ जगह ओ आनि पुकुर दङ आखिकले खांके ना आं साप्ताव बा मासो ओ आनो फालै आं तेसे रां मानो इनके नों निजे रां बाय खायखांके चिन तिब्रसर तामो बेले खाते बट बैंक नि रां बाय के खाते आरे अब तो मांगना मान माने मांगनाया अमो पब्लिक रेवेन्यू रां से पब्लिक नि रां से अब नि आनि रां जतनि रां नबन किफली मारे नाय ओ मांगनाया कुनो बा नेता न थां साइका सार आमा के बैंक नाय रे प्रेसार नि बैंक नि रां तलां थांगा बैंक रां रिलिया अब किन्तु नेता थांनाय फायनाय मैनेजर थांनाय फायनाय ऑफिसर थांनाय फायनाय बट नि खाताव लाव एडनि दंनाय नों थैथां पानो नि बुसा बुतुय बुसु पावनो सुइ थांना नांनाय तो तामु बिनि उनके तामुने बैंक कैसे नों करप्टेड प्रूफ नि थांनाय जे नों लोन ना खेरिया नि खानदान बुसा बुतुय बिन तो समाज सुनाय Pandani paithago ashalo bebage krok chi thambukurok ni yago wakte ar mani bagai 5 lakh ni lakai yafer dukha State Bank of India South-Joni Regional Manager Deepak Chandra Das Buskangni salo bebagai khorok balukurokno wak rinani bagai jotono 5 lakh lakai rejakna thangai tongo honai saklai ka hambai group ni chairman Rajesh Tripura Bureau Report Chini Khorang Tabo kisa lenglamani jorate bahaste hayungte ha kotoni koktuma tuwi phai tong lenglamani yagolo Jotono no klumka osamatanya shalorugui ma kunjusri jewelers and other supplier ni bukhakti khaka hamte hamjangma yafaro osamatanya shalorugui rojagui tongo 20% discount aw kubino osamatanya shalorugui making charge shakawo rojagui tongo 20% discount aboni logi logi 50000 paimungo rojagui tongo hamtangma sokar
फाइने 20 अक्टोबर 2021 सालमारी जरा तंगनाय ओ ऑफर Aboni bangai taileria tei dakti faidi ma Konjasri Jewelers and Order Supplier falnogo. Chini Khorang Jewelers and Order Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eva 9612220745 Lenglaman iya gulo hai lam sogo Chini Khorang kok tu mau. Hai faidi nale firan tini ni kok tu mau bokrok ro. Sa sal punggo yang sorona te kemo krima singsa kaisa hor nangmani pati monggo kami thapla saka pungji chubu tong thaino abuni logo hojlai no kasuna ni bagai subai stok khai jaka te khongchi nei tong thaino kokuma mangkhana pati mung thayo thangoi sogi ka pani sakor dam sora te kantor poni khongta phair injin pati mung cha sal punggo dam sora kheda sora ni hamsa para amtani riang sorona te ken bisini koktuma West Bengal thangai khuijagai tongai paikha Tripura hasten joto drugs dealer ro fiaba borok no te haste hafang joto information do mani ya goloba rumia borok no West Bengal hafang koror rang sawe atobui tongo borok West Bengal no stock like a Trinamool Congress sa salo AMC ni ward number 24 te 25 atok thayo BJP bodolni bataine rokno koplai khainai nahar mungo asam chungni ansai luaji jawlu kuthum parno kok sana thangai okorok saka hasten mantri Ograbi Kumar Dev Pondicherry Morasing Terni Nogo Kipilmani Lama Udaipur Ikupat Busango Bike Bathangoi Busana Botok Taimani Logologe Bihigno Bike Chakani Soklaye Malkhungo Dawai Kidnap Khlai Tlangmani Koktuma Kidnap Khlai Jakne Hamjokni Mung Aleni Shaki Jomatia Tongthai Kilani Jolema Amchayo Pati Munia Golo Sal Pungo Udaipur Radha Kishorpur Thana FIR Khlaika Kidnap Khlai Jaknai Hamjokni Busai Rana Bahadur Jomatia Pati Mung Phasal Hodi Poro Udaipur Nite Pania Amchayo Bisisar Omoni Process Rhino Khogna Naimani Coxel Chamongo, Amchan Lukorong Yago Kutumi Botok Hajaka Uttar Pradesh ni Khorang Shadono Khoboi Khoroksa Malkhung Sonai. Abuni Logologe Subasco Hajaka UP22A U0418 Marini, Borong Kungsa Scorpio Malkhung. Kokuma Makana Amchai Tango Shogita Pulia. Party Mucha Salfungo, Telembra Tanani Shanti Mogan Amchayo. Sa salfungo lama kan ini kaisa pukri ni teo kufungzak man kasnya lu ya khorsa chakra jakni mangbuthai amsai lukurok ni khakamung malkhung thukai mani baino theikna o chakra jakhnoi kokuma mangkhena patimung thayo thangai sogi sa police patimung sa salfungo particular thana ni chumni bazar amchayo Sa Salo State Bank of India Zompujala branch ni Saktan Mumbai Hambai Group ni Chai Mungo Zompujala branch of Haijaka Wak Rina ni Bage Amchen Lukorok no Lakai Mung Panda Panda Naro Okra Angri Manjaka State Bank of India South Juni Regional Manager Deepak Chandra Das Manjaka SBI ni DY Manager Potman Deparma Hambai Group ni Chairman Rajesh Tripura te Zompujala SBI branch ni branch manager James Deparma Akosong As Halo de Bage Cross ni Hamlukorok no Rajaka Wak Rina ni Bage Lakai Tabuk kok tu masuk ruboi.
Huija koktumani bisingte cha salo raja khawgulini Maharajganj hatio phekjaknai mane khani naitu mungo ongkhore kaisa kahaman mari manka Maharajganj outpost ni police asharo kholopjak kaini kaitham phalnogo doga sakagai naitukmani yagulo manjaka 300 400 liter hasuk ni chuak abuni loge khoroksa chuak phalnai rongkha police cha saldi boro Maharajganj outpost ni police ni thane kaisa huija koktuma sokphai mane Maharajganj hatini kisasuk phalnogo kwbangma chuak huijak tongo hwnai koktuma mankhena Maharajganj outpost ni osi mungesh patari ni tuidum mungbai Maharajganj hatini kisasuk sojak phalnogo botroka police abuni yagulo kaini kaitham phalnogo no mankha kwbang kokmari ni hasuk ni chuak ongya hanphano asalo bebagai 300 ni simi 400 liter manjaka hasuk ni chuak abuni loge khoroksa chuak phalnai no romkha police আমরা প্রায় প্রতিদিনই এন্টি লিকার রেড করে আসছি আর এর মধ্যে যে এএমসি ইলেকশন আসছে তো আপকামিং যে ইলেকশনের মাথায় রেখে আমরা যাতে এলাকার মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য আমরা এন্টি লিকার রাইড আবার বিভিন্ন এন্টি গেমলিং রেড সব করে যাচ্ছি তো আজকেও আমরা এমজি বাজার আর খান্না মার্কেট এরিয়াতে আমরা রেড করি এন্টি লিকার রেড করি সেখান থেকে আমি প্রায় 300 থেকে 400 লিটার আমরা দেশি মদ উদ্ধার করি এবং একজন মদ বিক্রেতাকে আমরা গ্রেপ্তার করি বাজার মূল্য অনেক কত টাকা হবে বাজার মূল্য 40 থেকে 50 হাজার টাকা হবে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং পুলিশ ni sako poito tasadi sak ni khator mani bai thangdi bodrnani cha salo AMC ni chongbario yaksi bodol bataine rokno koplai khlainai nahar mungo rajakha augulini orian chungni amchai lua jijak lokuthum panda kok sana thangai okorok saka kebengnai bodolni ojama manik sarkar Agotla municipal chongbario yaksi bodoli bataine rokno koplai khlainai nahar mungo cha salo rajakha augulini orian chungni amchaio khlaijaka kaisa lokuthum panda Lukutum pandau naru okra angai manjaka kebengnai bodolni ojama manik sarkarno khobui bodolni kubun ojama rok pandau kok sana thangai kebengnai bodolni ojama manik sarkar sakha police ni sakao poito tachadi sak ni khator mani baina budrnani thangdi hwnai বিপন্ন অবস্থা কোভিডের আগে থেকে এবং কোভিড পরিস্থিতিতে এটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে আমার ডাইনে বাইরে অসংখ্য দোকান সারা ত্রিপুরায় দোকান খুলছেন ক্রেতা কোথায় মুসলিমের ছোট্ট একটা অংশ বিত্তবান যাদের মাসিক বাধা আয় আছে বেতন ভাতা পান এই সংখ্যা বাদ দিলে পর বাকি অংশের মানুষ যারা তারাই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ক্রেতা হিসেবে ক্রেতার সংখ্যা তারা তো আসতে পারছেন না দোকানে কি গ্রামের বাজার কি শহরের বাজার রাজধানী আগরতলা নিয়ে বলছে দোকানদার মুখ কালো করে সন্ধ্যার পর দোকানে তালা মেরে বাড়িতে যেতে বাধ্য হচ্ছে এটা 1 মাস যাবৎ উৎসবের সময় অতিবাহিত হয়েছে শারদ উৎসব এটা উৎসব ছোট্ট একটা অংশ বাদ দিলে পর বাকি অংশ তো নিরানন্দের মধ্যে কাটিয়েছে এই পরিস্থিতি চলছে রেগার কাজ নাই টুয়েলভের কাজ নাই সরকারের যে বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর প্রকৃতি তাদের কোনো কাজ নাই ঠিকাদার যারা কাজ করে বসে আছেন টাকা পাচ্ছেন না শ্রমিক যাদেরকে খাটিয়েছেন তাদের মজুরি দিতে পারছেন না এই হচ্ছে পরিস্থিতি সংখ্যালঘু অফিসের মানুষ এই ত্রিপুরায় আক্রান্ত হচ্ছেন সামগ্রিক ঐক্য সংহতি তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাকে ভাঙবার চেষ্টা হচ্ছে উপজাতি অনুপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক একতার সংহতি গড়ে উঠেছে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে নানা পদ্ধতিতে উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ বাঁধাবার চেষ্টা হচ্ছে নানা অবাস্তব স্লোগানকে সামনে এনে এবং উপজাতি অনুপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে বিরোধ বিভাজন তৈরি করে গণতান্ত্রিক
যে ভিত্তিটা তাকে দুর্বল চৌচির করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এরকম একটা অবস্থা ত্রিপুরার মানুষ গত 50 বছরে দেখেন। অভাবনীয় অবস্থা চলছে। Rajaka Augulismi pronomni koktum Chini Khorang. Tinin koktum asuk zorate no te haste hayung te ha kotoni koktum asaimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang.